Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, my dear student. Good afternoon, Miss. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I am good and I'm so happy today. Okay, now I want to check the condition of class. Any trash under the table? No. Okay, please stand up. Okay, is everything neat? Please, ini turunkan dengan bajunya. Okay, sit down please. Okay, before we start our lesson today, let's pray first. Please, class leader, lead the prayer. Attention please, prayer begin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Okay, now I want to check your attendance. Please answer in English. Loudly your voice and don't forget raise your hand. Okay? Yes. Anjani? Yes, Miss. Okay, good. Darajatul Aliyah. Present, Miss. Okay. Naziatul Ula. I'm here, Miss. Okay. Is everyone present? Yes. Okay, then I want to continue calling your name anymore. Okay, time to sing a national song. Please stand up. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Okay, sit down please. Are you excited today? Yes. Okay, biar lebih semangat, I will give you ice breaking. We will do ice breaking together. Are you ready? Ready. Oke, ice breakingnya yang tepuk tangan di sini 2 kali, terus tepuk meja sekali. Udah pernah Ibu ajarin, masih ingat? Masih. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Nice to meet you everybody. Listen to me carefully. I'm your teacher, Miss Zahriyah. Welcome to my English class. I say hello, you say hi. Hello. Hi. Hello. Hi. I say nice to you, say meet you. Nice to Meet you. Nice to Meet you. Are you ready for the class? I say ready, you say go. Ready? Go. Ready? Go. Are you ready to study English? Go. Okay, mantap. Give applause for all of us. Okay, before we continue the material today, do you still remember what did we learn last week?
Okay, good. Simple past tense. What is simple past tense? Miss, Okay. simple past tense adalah kalimat yang digunakan untuk menceritakan kejadian di masa lampau. Okay, masa lampau, good. For example. Miss, Okay. I want to market yesterday. I want to market yesterday. Okay, any else? Miss, I studied English last Monday. I studied English last Monday. Okay. Today we will learn about narrative text. Do you know what the meaning of narrative text? No? Okay. Have you ever read or listen or watch on YouTube a story? Yes. Okay. What story have you read? Kancil. Kancil, Bawang Putih, Bawang Merah, Maling Kundang, Cinderella. Oke. Jadi cerita yang kalian baca, baik baca maupun nonton di YouTube, itu merupakan bagian daripada naratif teks. Itu contoh daripada teks narasi. Sekarang kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebelum nanti kita lihat apa itu naratif teks. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini itu yang pertama, peserta didik itu kalian mampu mengidentifikasi jenis, struktur teks dan unsur kebahasaan naratif teks. Oke, number 2, who want to read? Oke. Peserta didik mampu menganalisis Generic structure. generic structure dari sebuah naratif teks secara berkelompok dengan tepat. Oke, next, who want to read? Oke. Peserta didik mampu menyimpulkan inti dan sebuah naratif teks secara berkelompok dengan tepat. Oke, good. Number 4. Who want to read number 4? Oke. Peserta didik mampu mempresentasikan hasil dari tugas menganalisis generic structure dan kesimpulan isi dari sebuah naratif teks secara berkelompok. Oke, the last number. Oke. Miss, peserta didik mampu menemukan informasi rinci dari sebuah naratif teks secara mandiri dengan benar. Oke. Baiklah. Sebelum kita masuk ke materinya, we will do assessment diagnostik. Kita lakukan tes diagnostik dulu sebelum kita masuk ke intinya. I give you 10 minutes. 1, 2, 3, 4. Oke. 10 menit ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Oke, time is up. Sudah 10 menit. Please collect. Okay, now please listen to me and look at a screen. Look at the screen. Narrative text. Okay, what is narrative text? Apa itu narrative text?
Oke, suatu jenis teks yang menceritakan suatu peristiwa secara kronologis. Gimana maksudnya kronologis? Oke, berurutan waktunya. Kemudian bersifat imajinatif, hayalan. Oke, bagus. Tujuan daripada naratif teks apa? Oke, kalian setelah membaca, tadi cerita apa aja yang pernah kalian dengar? Oke, setelah membaca atau mendengar, menonton cerita Kancil, Maling Kundang, Bawang Putih, Bawang Merah, bagaimana perasaan kalian? How do you feel? Happy? Happy. Oke, jadi itulah tujuan daripada naratif teks. Tujuan penulis membuat cerita narasi untuk menghibur pembaca. Kemudian jenis-jenis daripada naratif teks itu diantaranya ada legend, folktale, romance, ada fable, ada fairy tale, ada myth. Kita lihat satu-satu. Ada legend. Legend itu cerita yang mengisahkan mengenai bagaimana asal-usul suatu tempat. Jadi kata kunci yang perlu kalian ingat itu asal-usul suatu tempat. Jadi Miss punya 5 gambar. Six. I have 6 picture. Tolong pilih kira-kira yang mana yang termasuk ke dalam contoh legend. Ini termasuk? Oke, tidak. Kita skip. Ini? Oke. Ini? Oke, good. Termasuk. Oke, bagus. Yang ini? Termasuk asal-usul tempat? Tidak. Ini Maling Kundang, ya kan? Oke, kemudian kita lihat yang folktale-nya. Folktale cerita rakyat yang diturunkan secara turun-temurun hingga menjadi bagian tradisi dalam masyarakat. Oke, yang mana yang gambar di sini yang contoh daripada folktale ini yang mana? Maling Kundang, udah di depan dia, Maling Kundang. Oke. Kemudian romance. Romance itu cerita apa? Cerita? Oh, cerita cinta. Kita lihat lagi, ada myth. Myth itu mitos. Cerita yang berkembang atau mitos yang berkembang pada masyarakat serta umumnya dianggap sebagai cerita faktual atau benar-benar terjadi, padahal bohongan, nggak benar. Jadi contohnya yang mana? Ini tadi udah bukan. Kemudian yang lektoba tadi kita skip, udah tadi contoh di legend. Lihat, ini termasuk? Cinderella termasuk mitos? Yakin? Are you sure? Hah? Oke, mitos. Yang ini, coba ini ada 3 pilihan. Kira-kira yang mana yang termasuk ke dalam mitos? Ini? Ini? Atau ini? Aji Saka. Yakin? Oke, good. Aji Saka. Kemudian ada fable. Fable cerita mengenai binatang berperilaku seolah-olah seperti manusia. Itu pasti tahu. Apa? Kancil. Ada apa lagi selain kancil? Banyak kan cerita binatang kan? Oke, ini kalau di gambar yang Ibu sediakan ada cerita kancil sama buaya. Kita lihat lagi. Jadi generic structure itu artinya struktur teks. Struktur teks naratif itu ada 4. Yang pertama ada orientation, setting cerita berupa pengenalan tokoh, tempat, dan waktu. Kemudian ada complication. Complication itu pengembangan konflik, permasalahan apa yang timbul dalam cerita tersebut. Setiap cerita, setiap kisah pasti ada masalah kan? Itu namanya complication. Kemudian resolution, penyelesaian konflik. Setelah ada konflik, ada penyelesaiannya. Itu dinamakan dengan resolution. Kemudian yang terakhir, reorientation. Reorientation itu ungkapan-ungkapan penutup ataupun pesan-pesan moral
yang menunjukkan berakhirnya sebuah cerita. Jadi reorientation ini bersifat opsional, bersifat pilihan, boleh ada, boleh tidak. Unsur kebahasaan yang terdapat dalam teks naratif, kita lihat dari segi tata bahasanya, itu tenses yang dipakai di naratif teks itu tenses simple past tense yang sudah kita pelajari minggu lalu. Jadi sangat terkait antara past tense dengan teks narasi ini karena ceritanya cerita di masa lalu, cerita di masa lampau yang sudah terjadi, tensesnya memakai simple past tense. Oke, terima kasih. So far, any question? Ada pertanyaan? No? Oke. Do you understand? Yes. Oke. Sekarang I will give you example. Oke, sambilan itu Ibu mau periksa dulu ini yang tadi. Tes diagnostik kalian. Once upon a time, in the midst of a dense jungle, there lived a clever deer named Kiko. Kiko was a smart deer who always sought clever ways to solve problems. However, there was one big challenge that made it difficult for him, which was crossing the wide river that separated his home from the greener grassland on the other side of the river. Every time Kiko tried to cross the river, he was always blocked by fierce crocodiles. Kiko knew that the crocodiles were very dangerous. Okay, who are the main character? Kiko and Bruno. Okay, Kiko and Bruno. Where did the story took place? In a dense jungle and by a river. Okay, in a dense jungle and by a river. Good. Sekarang kita bagikan kelompok ya. Ibu bagikan kelompok berdasarkan tes diagnostik tadi ya. Ini kelompok pertama, ini kelompok kedua, dan ini kelompok ketiga ya. Duduk berdasarkan nama yang Ibu panggil. Oke? Oke, untuk kelompok pertama Naziatul Ula, Anjani, Hafizah. Oke. Kaila dan Afrah. Kelompok ini. Kelompok 2 Darajatul Aliyah, Cud Anissa Zahir, Nazira. Kelompok 3 Munira, Intan, Cud Ulfarhami mana? Rifka Maulida. Oke. Sekarang Miss mau bagikan LKPD-nya dulu ya. Oke, jadi tugasnya cerita yang sudah kalian lihat tadi di layar, tugas kalian menganalisis generic structure berdasarkan kelompok yang sudah Ibu bagikan. Oke, setelah menganalisis generic structure, kemudian menyimpulkan. Misalnya, generic structure misalnya apa? Yang pertama orientation terletak di paragraf 3 dan 4 misalnya. Nanti jangan kalian tulis semua dari 3 sampai 4, tapi buat dalam bentuk kesimpulan. Oke? Do you understand? Yes. Oke. Silakan dikerjakan, jangan lupa tulis nama anggota kelompoknya ya. Kemudian kalau yang mau lihat video lagi bisa buka di YouTube-nya Ibu ya. YouTube Miss Zahriah. Oke, video yang terakhir Ibu upload. Kemudian yang kurang mengerti menonton dari video, Miss bagikan tag-nya ya. Oke, any question? Ada pertanyaan? Enggak. Oke. Oke, do you understand? Yes. Yes, oke. Lanjut, kerjakan. Kelompok ini, any question? Yes.
Any question? Kalau ada silakan ditanyakan apa? Yang mana? Oh. Itu disimpulkan ya setelah pilih yang mana orientation, pokoknya generic structure yang udah Ibu bahaskan tadi, pilih yang mana, kemudian simpulkan. Oke, siap? Siap. Oke, have you finished? Yes? Okay. Now we will present in from the class. Sebelum kita presentasi, coba duduk yang bagus dulu. Kita pakai teknik stop ya. Biar nggak panikan nanti tampil di depan. Biar santai, biar tenang. Oke. Duduk ya, duduk yang bagus, yang rapi. Tutup matanya, tarik nafas dalam-dalam lewat hidung dan keluarkan lewat mulut. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, udah enakan? Oke. Sekarang kita persilakan untuk group 1 to present the result your discussion. Oke, please group 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We are present the result our discussion. Oke. Orientation. Eco glass deer live in a jungle increases the circle of fossil live in the jungle rock. Reorientation. Pico reflect on his action. Relaxing his trajectory can have consequences and that honesty and truth for sheep are more valuable. Wishing enough, thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, give applause for group 1. Oke, thank you. Okay, next please group 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Present. Nah. In paragraph 2, 3, and 4, Nico wanted to cross the river but was stopped by the crocodile who would prey on him. The solution. Paragraph 5 and 6. Nico took the crocodile by the him to accommodate him as the sign of friendship and asked them to come a bit so can cross the river safely. The orientation. In paragraph 7, although Kiko successfully received the crocodile and proceeded the river, he rather choosing briefly. He raised the importance of honesty and brilliance, friendship and research to use key cleverness for good in the division. Using enough. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Give applause for group 3. Oke, dari ketiga kelompok tadi semuanya sudah mantap, sudah oke, sudah benar semuanya. Cuma sedikit Ibu tambahkan ya, bukan salah, ada kurang sedikit di kelompok 2. Di orientation tidak menyebutkan nama tempatnya, ya kan? Kemudian grup 1 sama grup 3 sudah oke, cuma lebih lengkap lagi di grup 3 karena menyebutkan di paragraf apa tadi. Applause for all of us. Oke, sekarang kita adakan asesmen terakhir ya. Ini kerjakan secara mandiri, secara pribadi.
Okay, have you finished? Yes. Okay, please collect. Oke, sekarang kita review apa yang sudah kita pelajari hari ini. Siapa kira-kira yang bisa ambil kesimpulan? Apa aja yang sudah kita pelajari? Munira, oke please, Munira. Naratif teks adalah suatu jenis teks yang menceritakan suatu peristiwa secara kronologis dan biasanya bersifat imajinatif. Oke. Tujuan naratif teks adalah untuk menghibur pembaca. Jenis-jenis naratif teks: fabel, legend, folktale, romance, myth, fairy tale. Oke, enough. Any else? Oke. Teks adalah orientation, setting cerita, pengenalan tokoh, waktu dan tempat, complication, pengembangan konflik, resolution, penyelesaian konflik, reorientation, ungkapan-ungkapan penutup ataupun pesan-pesan moral yang menunjukkan berakhirnya sebuah cerita. Unsur kebahasan naratif teks menggunakan simple past tense. Oke, good. Give applause. Oke, sekarang kita refleksikan pembelajaran kita hari ini. Jadi, kalian tulis di sini refleksi kalian. Pertanyaannya, bagaimana perasaanmu setelah belajar, setelah pembelajaran hari ini? Number 2. Kemudian, apakah pembelajaran hari ini bisa dipahami? Number 3. Bagian mana menurutmu paling sulit dari materi ini? Oke, pertanyaan ada di layar. Oke, silakan diisi refleksi. Tulis ya. Bagaimana perasaan kalian? Senang nggak? Sedih nggak? Cukup. Okay, have you finished? Yes, okay, please collect. Ini kurang ya, sudah 5 menit ya. Oke, saya sangat senang. Saya sangat suka, ceria dan sangat semangat. Oke, next meeting. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang prosedur teks. Pernah dengar apa itu prosedur teks? Belum? Oke, nanti minggu depan ya kita akan belajar prosedur teks. Oke? Oke. Before we close our meeting today, kita tutup dulu dengan salawat, doa. Silakan dimulai. Sallallahu ala Yasin Ahmad al-Hadil Amin Walihil Mukarrabin Wasabihi wa tabi Bismillahirrahmanirrahim Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Okay, I think that's it. You don't forget learn English every day, every time, so that your English improve. Okay? Okay. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you next week. See you. Okay, give applause.